कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूं खुदा के खादम का भी, पास्टर असलम साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया, इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, खुदा के खादम के लिए भी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ कलाम का हिस्सा शेयर करूं। आमीन। फिर भी मैं चाहता हूं अगर कोई भाई मेरे साथ कुछ हवाले पढ़ने के लिए मदद करे तो शायद टाइम मेरा बच जाएगा। आए हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील में से 2 बाब की इसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। चलो जल्दी से भाई पढ़ दें। जब यसू हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। सो खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब फिक्र नहीं करने टाइम पूरा ही दिया जाएगा, लेकिन थोड़े से मेरी सपोर्ट करें दुआ के साथ, ताकि हम खुदा के कलाम को एंजॉय कर सकें। आमीन। और रबा शंथा का रबीस रू अस्मा अंतका रबाशित। हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं रू अंतबा रबी को रमंत शिखी रबी जोरे अंत का शंदर भी को रबोसम। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हेरोदिस बादशाह के जमाना में उसकी पैदाइश हुई, तो देखो कई मजूसी पूरब से उसे सजदा करने ये कहते हुए आए कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम उसे सजदा करने आए। आमीन। मेरे शिष्यों, हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है ये एक इलाही मंसूबे के तहत है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है ये इलाही मंसूबे के तहत है। और इस पैदाइश में इस जमीन पर उस जमाना में को बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, जो इस मंसूबे का हिस्सा थे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो एक इलाही मंसूबे के तहत थी, और इस जमीन पर कुछ लोग थे, खुदा के चुनिंदा लोग थे, जो कि इस मंसूबे का हिस्सा थे और उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसमें से हम देखते हैं मुख्तसर हम सब जानते हैं मुकद्दसा मरियम है, बुजुर्ग यूसुफ है, गडरिये हैं, फरिश्ते हैं, इन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। और इनमें से एक जो ये लोग हैं मजूसी, ये भी उस इलाही मंसूबे का हिस्सा थे और इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। आमीन। हम देखते हैं आज थोड़ी देर में इन 2 बातों को सीखेंगे। मजूसी कौन है और उन्होंने अपना क्या किरदार इस इलाही मंसूबे के अंदर अदा किया। आमीन। मजूसियों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अक्लमंद लोग थे। नो डाउट वो अक्लमंद थे, ये हतमी सच्चाई नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं। आमीन। वो अक्लमंद तो थे, लेकिन जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूं, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान है। कहता मैं अपनी उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं, क्योंकि तेरे कवानीन को मानता हूं। ये लोग अक्लमंद तो हैं, लेकिन अपने उस जमाना के सब लोगों से ज्यादा अक्लमंद है। हमें ये समझदार तो हैं, लेकिन अपने उस जमाना के लोगों से ज्यादा समझ रखते हैं। हालेलुया। इनके बारे में कहा जाता है
کہ یہ علم نجوم جانتے تھے, ان کے پاس ستاروں کا علم ہے. ہاللیلویا. میرے شیشو, ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ ستاروں کا علم ہے. اگر ان کے پاس ستاروں کا علم ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ ستارے ہمارے یہ زمین سے آسمان پر جو ستارے ہیں وہ ہم سے کتنی دوری میں پر ہیں؟ ہمیں کچھ آئیڈیا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں کلومیٹر کی دوری پر. اور ایک ستارہ سفر کرے, وہ اتنی دور کسی جگہ پر ٹھہرے, تو ہم کس طرح اس بات کو جان سکتے ہیں کہ یہ ستارہ اس جگہ کی نمائندگی کر رہا ہے یا اس جگہ کا اشارہ دے رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر سے جو ایروپلین سفر کرتا ہے فضا میں, وہ اگر 10,000 یا 30,000 یا 40,000 کی بلندی پر ہو تو وہ ایک جگہ پر ٹھہر جائے, تو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ کی, اس گھر کی نمائندگی کر رہا ہے یا اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے؟ ہمیں پتہ چل سکتا ہے. تو اگر ان کے پاس ستاروں کا علم تھا تو ستارے اتنی دور ہے, تو ایک ستارہ کس طرح بتا سکتا ہے کہ اس جگہ پر وہ بیٹا ہے, خدا کا بیٹا ہے؟ ذرا میں چاہتا ہوں اس کی 10 آیت پڑھیں متی کی انجیل کی. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. آمین. آگے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. ذرا 9 آیت سے ذرا پڑھیں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا. اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ایک ستارہ ایک جگہ پر ٹھہر جائے؟ تو خداوند یسوع مسیح جس جگہ پر تھا وہ کتنی ایریے میں تھی؟ چڑنی کتنی جگہ گھیر سکتی ہے, کتنی جگہ لے سکتی ہے؟ یا ایک گھر جو 160 گز کا یا 120 گز کا یا 180 گز کا ہے, ہمیں ایک اتنی دور سے ستارہ کس طرح بتا سکتا ہے کہ اس گھر میں وہ لڑکا ہے؟ پتہ چل سکتا ہے؟ میرے شیشو, اصل میں ان کے پاس علم تو تھا لیکن ستاروں کا نہیں. ان کے پاس علم الہیات تھی, ان کے پاس خدا کا علم تھا. آمین. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, ذرا گنتی کی کتاب میں سے 24 باب کی ذرا اس کی 17 آیت پڑھے بھائی جلدی سے. میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں, وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا, آمین, اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا. اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا. یہ کون سا ستارہ ہے؟ آسمان کا؟ یہ آسمان کا ستارہ ہے. اگر ہم اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھیں گے تو دوسری آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ستارے کو, کس کے؟ اس کے ستارے کو دیکھ کر, آسمان کا ستارہ نہیں, خداوند یسوع مسیح کا ستارہ, اس ستارے کو دیکھ کر ہم اس کو آئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. ہمیں اس لیے ان کے پاس جو علم تھا وہ علم الہیات تھا, علم نجوم نہیں تھا. علم نجوم سے یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے, جو یہودیوں کا بادشاہ ہے, وہ اس وقت کس جگہ پر ہے. کیا لگ سکتا ہے؟ اسی لیے ان کے پاس علم الہیات تھا. یہ میرے شیشو جو مجوسی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو علم الہیات کو سمجھتے تھے,
ये इसलिए ये अक्लमंद तो थे, लेकिन अपने उस वक्त के जमाना के लोगों से ज्यादा, उस वक्त के उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखते थे, क्योंकि इनके पास इल्म इलाहियात। आमीन। क्योंकि मेरे शिष्यों, मैं चाहता हूँ जल्दी से आगे आए, हम जरा सीखेंगे और फिर दोबारा आयत पढ़ेंगे 9 और 10। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहाए तो खुश हुए, और आगे और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और मोर और लुबान उसको नजर किया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर मेरे शिष्य हम देखते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसकी माँ मरियम और उस लड़के को, उस बच्चे को उसके पास देखा और उसे सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर उसे सोना